बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना। मियार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, अल्लाह तबारक बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकती, पैसे को अमल करने की तौफीक और तुमने गवैये और नात खां अमीर कर दिए। इस वक्त एक मुख्तसर जो बात जाके आप हजरात गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती वो खरबपति है। मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत से छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं नौयत की है, साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। और खुद हमारे जानने वालों में साल से छोड़ गया। उसके मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, बेटा तू पढ़। कहने लगा हज़रत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, इस कोरोना की बीमारी मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ाएं, फाजिल अरबी अदीब अरबी की, बहुत ही सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। मोहसिन डॉक्टर हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीवी रिश्ता देखने आई थी और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं। खासतौर पर शक्कर के अमराज, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते हैं मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। उन्होंने इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाए, से बाहर हो रही है, बीमार हो जाए जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते हैं। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60 कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना हमारे तो अल्लाह खैर करे नात खां, और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दत्तियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में तो फ्रंट सीट पे फिर दत्तियों वालों के आते हैं। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नात खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर में। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करो मद है अहले दुवल रजा, मास्क के बगैर मैं करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला। मैं मदारिस में 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई मियार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे को हुई है। और तुमने गवैये और नात खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। ऐसा होता है कि जिसमें वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा।
دوسرے تیسرے سال سے چھوڑ گیا. کہتے ہیں کہ اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے فون کیا, میں نے کہا بیٹا تو پڑھ. کہنے لگا حضرت صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں, میری بہنیں اس طرح کی ہیں کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا. تینوں کی تینوں قرآن کی حافظہ ہیں, فاضل عربی ادیب عربی کیا, سارا دن قرآن پڑھتی ہیں. تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا, کیونکہ ہم مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں. ایک بی بی رشتہ دیکھنے آئی تھی, اور جب وہ چھت پہ چڑھنے لگی, رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی, چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی اوہو یہ مسجد میں رہتے ہیں, بابا نہیں ہے, میرا بیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کہاں بٹھائے گا, میں نے نہیں کرنا رشتہ. کہتے منت کی میرے باپ نے کہ چھت پہ جا کے دیکھ تو لے. کہنے لگی نام بھائی رشتہ نہیں کرنا. اتنا ظلم اس قوم نے کیا, اتنی زیادتی. کہنے لگا صاحب میں نے نہیں پڑھنا, میں نے مال کمانا ہے. اس لیے کہ میری بہنیں روتی ہیں, خدا کا خوف کرو. ایک نعت سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, مہربانی کرو. اور نعت کے لیے سور کی ضرورت نہیں ہوتی, عشق کی ضرورت ہوتی ہے. بس کر دو, بڑا ہو گیا. مدارس کے بچوں کو وہ روٹی کھانے کو ملتی ہے جو میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائیں, بیمار ہو جائیں. جو مدارس کے بچوں کو روٹی کھانے کو ملتی ہے, اور ان کو جس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے, لائنوں میں لگا کے انہیں خیرات کی طرح کھانا دیا جاتا ہے, اور جو ان بیچاروں کا عشر ہوتا ہے 100 روپیہ ختم کے بعد جب چودھری صاحب دیتے ہیں تو 200 وہ باتیں بھی سناتے. یہ ظلم کر رہے ہو. ربیع الاول آئے گا تو یہاں جناب میلے لگیں گے, اور یہاں حالت یہ ہوگی کہ 25,000 50,000 60 کہاں سے آیا تمہارے پاس پیسہ؟ یہاں لٹانے کے لیے پیسے ہیں. اور مسجد کا امام منت کرے 6 سال کے بعد بھی کہ 2,000 بڑھا دو, تو کہتے ہیں قاری صاحب اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کا واسطہ, یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے, اس کو بھی سنو. اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا نا, ہمارے تو اللہ خیر کرے نعت خان اور میں وہ پیسے پھینکنے آتے ہیں محفل میں تو منع کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دتھیوں والے پیسے لے کے آتے ہیں نا مسجدوں میں اور محفلوں میں, تو فرنٹ سیٹیں پھر دتھیوں والوں کے آتے ہیں. غریب محفل میلاد میں بھی چھپ کے بیٹھتا ہے, اور نعت خان بھی یاد کر لیتا ہے کہ زیادہ نوٹ کس نے پکڑے ہوئے, زیادہ نوٹ کس کے ہاتھ میں. وہ پھر کہتا ہے حاجی صاحب اے شیر تہاڈی نظر دی. میں کیا بدبختہ, نبی پاک دے نام دا شیر بھی بندے دی نظر ہو سکتا ہے. اس میں حضور کی تعریف ہو رہی ہو, بندے کی نظر کس طرح ہوگی؟ شرم کرو, ڈرو اللہ تعالیٰ. صرف دولت کی خاطر یہ بھی فکر رضا ہے. کرو مدح اہل دول رضا, میں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اللہ تعالیٰ اس بابا کو اس بلا بیچارہ 5 نمازیں پڑھاتا ہے, ساری زندگی بچوں کو الف با تا سا پڑھاتا ہے. وہ بیچارہ ساری زندگی پیر بن ہی نہیں سکتا. پیر اس نہیں بننا ہے جس نے 1.5-2 مہینے غسل نہیں کرنا, اسی نے بننا ہے جس نے کو 4-5 کلو لوہا اٹھا لینا. معیار بناؤ. شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اور اپنی مغفرت مانگنے بیچاروں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی, پیسے کوئی نہیں, اور تم نے گوئی اور نعت خاں امیر کر دیے. جو جا کے گوئیوں کے پاس سور سیدھی کر کے تپلا سرنگی پہ وہ تم نے امیر کر دیے, کروڑ پتی کر دیے.